रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, ये जो टाइटल के ऊपर लिखा हुआ था दावत इस्लामी वालों सुनो, तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर मैंने ये भी लिखा हुआ था कि सफ़ा नंबर 298 ये जो मेरे सामने किताब पड़ी हुई है, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले आपसे कहूँगा कि चैनल के ऊपर अगर आप नए तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस किताब का जो फ्रंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और कौन से इसके मुसन्निफ़ हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लिहाजा आपसे इल्तमास करूँगा कि जो अल्लाह खैर करे औलिया इकराम से मोहब्बत रखने वाले हैं वो यहाँ पे रुके रहें, और जो औलिया इकराम से मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, और हम तो हैं औलिया इकराम से मोहब्बत रखने वाले। अल्लाह अकबर। ये किताब का मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ और उसके बाद 298 जो पेज है वहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो फ्रंट है, गालिबन इस तस्वीर से ही कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या लिखा हुआ है, ये किन की किताब है। ये इसका फ्रंट है जी, हुज़ूर गौसे आज़म अक़ाइद व नज़रियात, और ये जो लिखने वाले हैं ये दावत इस्लामी के मुफ्ती साहब हैं। और कोई बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। यानी कि आपने इस वजह से क्लिक किया होगा कि पता नहीं दावत इस्लामी वालों सुनो तो अंदर क्या लिखा होगा। खिलाफ़ नहीं है, सिर्फ आपको लाने के लिए, क्लिक करने के लिए यहाँ पे कि आप लोगों ने बहुत काम किया है, दावत इस्लामी बहुत काम कर रही है। इख्तलाफात हर किसी को होते हैं और हर जगह पे होते हैं, सिर्फ नबी होता है कि जिससे बंदा इख्तलाफ नहीं कर सकता, और बाकी सहाबा कराम के आपस में इख्तलाफात थे और औलिया कराम के आपस में, और नीचे आज के लेवल पे आ जाएँ तो उलमाए कराम के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर वो इख्तलाफात रखते हैं। ये मुफ्ती हैं जी अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम ख़ान अत्तारी साहब हैं और मदनी साहब हैं। ये जो मैं आपको 298 सफ़े के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, उससे पहले आपसे कहूँगा कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना ही कोई एक ऐसी बात आपको बताया करूँ जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, और कोशिश करें तो ये बच्चों को भी साथ लेकर आप बैठ सकते हैं। क्या औरत पीर बनकर दूसरों को बैत कर सकती है? इस हवाले से एक जवाब आपको दे दूं, इसी किताब में से ये सफ़ा नंबर है 71। ठीक है, क्या औरत पीर बनकर दूसरों को बैत कर सकती है? तो इसका जवाब सुनिएगा, ये आप पढ़ भी लें। औरत पीर बनकर दूसरों को बैत नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन युफ्लिहा कौमुन वल्लौ अमरहुमुल इमरा हुमु अमरहु मुमरा। जाओ, हरगिज़ वो कौम फला नहीं पा सकती जिन्होंने किसी औरत को वाली बनाया। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि औरत पीर नहीं बन सकती। तो ये जो टाइटल के ऊपर भी आपने शायद देखा होगा औरत के हवाले से, कि औरत की पीरी मुरीदी के हवाले से, लिहाजा वो भी आपका एक मसला हल हो गया। दावत इस्लामी वालों सुनो, औरत पीर बन सकती। ठीक है, ये आपने शायद टाइटल देखा होगा। मैं कोशिश करूँगा, अभी मैं टाइटल बनाया नहीं है वैसे, तो जब बनाऊँगा देखते हैं कि क्या उसके ऊपर लिखता हूँ, लेकिन ये एक मसला मैंने आपके लिए हल कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके पेज नंबर 298 पे, जो मैं आपको असल बात बताना चाहता हूँ। मुझे बार बार कहते हुए ये थोड़ी सी फील हो रही है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपने लाजमी कर दिया होगा। हाँ जी, अच्छा, ये मैं काम कर लूँ फिर देता हूँ। 298 ये वाला शायद मैंने आपको कल वाक़ई नहीं, ये मैं कल आपको बात नहीं बताई थी। हाँ ठीक है, खोल के दे दो इसको। 298 पे जा रहे हैं जी हम। ये 199 2909, तो ये आ गया जी, अल्लाह आपका भला करे। 298 291
ہاں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ والی اللہ کرے یہ پیج میں نے فولڈ کیا ہوا تھا کھل جائے، یہ لو، یہ جو بات ہے یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات ہو وہ حوالے سے ہو، سنن ابی داؤد شریف کی ہے یہ روایت ہے، یہ حوالہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کا اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک نا ہے سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ ان سعد ابن عبادہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ام سعد ماتت فأی الصدقہ افضل۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ محترمہ وفات پا گئی ہے، کون سا صدقہ ہے افضل ہے ان کے لیے؟ تو قال الماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال هذه لأم سعد، یہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی والدہ کے لیے اصال ثواب کے لیے ہے، اور یہ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے اصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے والدین بھی آتے ہیں، اس میں آپ کے بہن بھائی بھی آتے ہیں، اس میں آپ کے جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی آتے ہیں، ان کو آپ اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو جو میں آپ کو بات بتلانے کے لیے جا رہا ہوں وہ بھی اسی ہی طرز کی ہے، ٹھیک ہے۔ 293 اور یہ 295 اور یہ 297 اور 298، یہ دعوت اسلامی والے دو صاحباب دیکھ رہے ہیں، یہ جن کے والدین چلے گئے ہیں اس حوالے سے یہ 298 پیج ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کی طرف سے حج، یہ جو ہے اپنا حوالہ اس کا یہ تفسیر مظہری میں ہے، ٹھیک ہے، سورہ النجم کی روشنی ان کے آیات کی نیچے تفسیر میں یہ تفسیر ہے، تفسیر مظہری۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں قاری ثناء اللہ پانی پتی، ٹھیک ہے۔ اب والدین کی طرف سے حج کرنا، اب اگر کسی کا کوئی والد یا والد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے، اور جن کی طرف سے حج کیا گیا ہے یعنی والدین کے لیے اس کا حج پورا ہوگا اور کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں بات آپ کو بتلا کر ایک عقیدے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں اصال ثواب کا تو اس کو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، جو آپ کی دنیا سے چلے گئے ہیں قبروں میں ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ بولے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں جی پہنچتا، یہ جو آپ اصال ثواب کا پروگرام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب بھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس میں آپ بتائیے گا کہ ویڈیو اگر ایسے بناتا رہوں تو ٹھیک ہے، اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ میں ویٹ کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔